गजगुराकान हड़ा आत्मा से जीवी जाते सड़क पुरी रे शांति नामा ओना बाकराते घारंज रेन हर दामोदर गाडा रिया तेलकुपी गया घाट रे चलाव काते जंग बाहा को बोहिल किया नोआ चितर दो हुई कना पूर्व बर्धमान हनत रिया जमालपुर तेलकुपी गया घाट रे जाओ सेरमा लेकागे निये सेरमा हो हजार हजार हर चलाव काते जंग बाहा को बोहिल किया गज गुर आकान हर कुआ जीवी जाते सड़क पुरी रे नाइते नापाइते ताहेनमा उना खातिर तिहिं माघ चांदो रिया पुइलु दिन रे से सेरमा रिया पुइलु दिन रे तुपुन घाट रे उन फारचा काते उनको ᱧᱩᱛᱩᱢ तेको बोंगा बुरु केदा सांतार गातक रेन हर को उना जांग बाहा बोहेल रिया चितर दो नेलिना पूर्व बर्धमान हनत रिया जमालपुर रे बाड़ायोक कना जाओ सेरमागी मकर संक्रांति हिलो उना ठाव रे हजार हजार आदिवासी से सांतार हड़ को जावरा कना और जहां कोरेन आयु बाबा बोहा मिश्रा जहां को गज गुर आकान उनकुआ जांग बाहा बांगमा ओंडे दुकु बोहेले कना जांग बाहा बोहेल तालाते आकुआ मने भितरी रे जहां तीन दुख आपद विपद ओना हाव जाते आलो हुयुक मा जहां गज गुर आकान उनकुआ आत्मा से जीवी जाते सड़क पुरी रे नाइते नापाइते ताहेन मा उनकान बाखेड़ बिनती तालाते मारांग बुरु को देवा सवाई कना गज गुर आकान हड़ कुआ जीवी नाइते नापाइते दोहय लगी मारांग बुरु ठेन को रा रदने कना उनाते तुपुनई घाट रे चलाव काते तुपु फारचा बाड़ा काते जांग बाहा को बोहेले कना आर ओंडेना नियम धरम जहां लेका मेना अकदा जहां को कथा गुरु को लय अकदा ठीक उनकान कथा तिगी बांगमा ओंडे कमी होरा को करावेत कना आर दान पुन को करावेत कान गिया। দেখুন আমাদের এটা দেখা বলতে আমাদের প্রতি বছর পয়লা মাঘ এই দামোদর নদের তীরে তেলকুপি গোয়াঘাটে আমার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ মনে করেন যে এই পূর্ণ দিনে তাদের যারা আত্মীয় পরিজন মারা গেছেন তাদের অস্থি বিসর্জন করলে তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এবং পূর্ণ স্নানে তারা সকলে অংশগ্রহণ করেন। তার জন্য আজকে দেখছেন এখানে প্রায় লাখ লাখ মানুষ এখানে সমবেত হয়েছেন সেই পূর্ণ স্নান করে পূর্ণ অর্জন করার জন্য এবং তার বাড়ির আত্মীয় স্বজন মারা গেছেন কিশোরী যারা পরবর্তীকালে সেই দায়িত্বটা নিয়েছেন যারা বাবা মা মারা গেছেন আত্মীয় পরিজন মারা গেছেন তাদেরকে সেই জায়গায় তাদের শান্তি কামনার জন্য এখানে অস্থি বিসর্জন করা হয়। তার জন্য এখানে সকাল সমবেত হয়। আমরাও এসেছি খুব ভালো অবস্থা আমার প্রশাসন থেকে করেছে একদিকে দেখছেন যেমন সিভিল ডিফেন্স আছে আছে প্রশাসনের সকলেই আছে সকলেই ব্যবস্থা করছে আমরা মানুষ যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য আমরা এখানে সকলে ভালো লাগছে যে এটা একটা তীর্থস্থান পরিণত হয়েছে। जाओ सेरमागी उना ठाव रे दो जांग बाहा बोहेल कमी होरा हुयुक कांते साधारण हड़ खन एहब काते पुलिस प्रशासन एमपी विधायक सानामगी ओंडे सेटर को ताहेन कना उनकुआ कथा रे नुआ हो बाड़ायोक कना हड़ कुआ जाते जहान हन आलो हुयुक मा जहान एटके टोड़ा आलो हुयुक मा उनाते उनको दो बांगमा जाओ सेरमा नियल हुकु चला कान गिया निया सेरमा नेनेल चलाव काते अड़ी आयमा लेकान काथागी को सदरा कदा ধর্মীয় অনুষ্ঠান আপনাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতি বছরের নাই কি বছরই এটা কোথায় হচ্ছে এটা জামালপুর ফুলমাথা। আচ্ছা এখান থেকে আপনারা কি বার্তা দিতে চান ধর্মীয় অনুষ্ঠানটা কি রকম যদি বলেন একটু সারা বছরের যে আমাদের সারা বছরের যে এই বছরটা কভার করলাম শেষ করলাম ও তাকে স্বাগত জানানো নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে আজকে পুণ্যস্নান বা নদী দামোদর স্নান আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান মানে এখানে দামোদরকে আপনারা তর্পণ করছেন। হ্যাঁ দামোদরকে তো আচ্ছা অন্যান্য বছর তো প্রচুর পরিমাণে লোক হয় এবছরও কি এবছরও দেখা যায় কি হচ্ছে ওয়েদার তো খারাপ এখন টাইম আছে তো কত আশা রাখছেন মোটামুটি টার্গেট আছে 70 থেকে 80 হাজার। जांग बाहा बोहेल घाट रे नेलोक कना हजार हजार हड़ को चला कना मेनखान ओंडे जाते हाना नावा जिनिस ᱧᱟᱢᱚᱜ मा उनाते भिगार भिगार ठाव खन साइगे साइ दुकान हकु दुड़ुब आकादा अकय दो गिद्रवा खेलना नियते अकय दो जांग बाहा बोहेल रिया बोंगा सामग्री को नियते अकय दो आसार कुकु अखरिङे कान अकय दो तुमदा टमाक को अखरिङे कान नाना हुनर दुकान गी बांगमा उना ठाव रे दो बैसवा कना। এটা আমাদের আদিবাসীদের ধর্মের
বছরের প্রথম দিন। আচ্ছা, প্রথম দিন উপলক্ষে আমরা বছরে যে আমরা যে যা আমাদের ঠাকুরের কাছে আমরা বুঝে চেয়ে নিই যে আমাদেরকে সারা বছরের যেটা আমাদের যেমন খাটার ক্ষমতা এইসব, এই জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানটা করি। হুম। তা এখানে কি কি করেন এসে? এখানে পুজো আজা হয়, আমাদের ধর্মীয় যে পুজো আজা হয় বা আমাদের যারা সব আছে আমাদের দেবতা, ওদেরকে এখানে স্মরণ করে আমরা নদীতে চান করি। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটা আমাদের, যে প্রত্যেক পয়লার দিন আমরা আমাদের দামোদর হচ্ছে জন্মগত বা আমাদের দামোদরটা আমাদের যে সেই হিসেবে আমরা এই দামোদরকে আমরা যে করে নিয়েছি। আর এই ঘাটটা আমরা প্রতিষ্ঠা ঘাট বলে আমরা এইখানটাকে যে করি। কত লোক সমাগম হবে গো? এখানে প্রায় লাখ-দেড় লোক সমাধান হবে আজকে মনে করছে? হ্যাঁ, আজকে মনে করছি। প্রশাসনিক তো কড়া নিরাপত্তা। হ্যাঁ, প্রশাসন নিরাপত্তা যে করা আছে। नुआ कथा बाडायोग कना उना जांग बाहा बोहेल रेदो खाली मिट्टांग जागा रेन दो बांग पनत रिया भिगार भिगार हनत रेन हर ओंडे को सेटेरोग कना आर बुंगा बुरु तालाते आकुरेन गय गुर हड़ा मने जीवी आत्मा जाते शांतिते ताहेनमा उना बखरा मारांग बुरुआ थान बाथान रेकु गड जोहार होटुका कना। दामोदर गाडा तेलकुपी गाय घाट रे अडी नापाय सहित को तियारा कदा मारांग बुरुआ थान ओंडे दो बांगमा सानाम हड़गी को चला कना आर थान बाथान रिकु गड जोहारे कना। पूर्व बर्धमान खन कल्याण दत्त रिपोर्ट ट्राइब टीवी।